Mga katunay, ubani ko ninyo at tutas isla mag-adventure ta didto. Almost 1 year na siguro katunay wala ko diri ka ani pagbalik. So ang atong himuon diri katunay manguwa tag gagmayng pusit. Kani nga gagmayng nukos katunay na ara ni sa higad katunay. Kani nga time katunay kusog kayo ang habagat. Medyo nakita nato nga walay kinis katunay kay salipod man sa isla. Siguro kani nga nukos katunay midagsa ra ni diri tungod sa grabing habagat sa matag hapon. Og dili lang kana maoy among nakuha arang daghan pud kayog lambay diri. Tanawa good size na ni og dili lang kana maoy among nakuha arang daghan pa og lain-laing among nakuha. Kung gusto mong may bawo kung giunsa ni namo pagkuha hala ubani ko mo baktas na ta sa bukid. Baktas nami katunay ya. Adventure ta sa tuwang katunay ya. Traffic guys. Manguwa tag kinasunog maog karong gabi katunay alright guys. Namiss na ako yan nga dapit katunay ya. How many months katunay? Wala ta kari. But now sinaw. Okay mo diretso na ta sa atong destination katunay. Ning gabi una katunay mo baktas pamigbukid usa pa namo marits ang hunasan. Syempre kauban nato diha si Kabikana sa video. Kunya pag abot namo diha sa hunasan katunay gisugata dayon misang labo sa ito. Sayang kay ni katunay kay wala mi kadalag sikpaw. Murag ang size ani katunay murag tagsa na kadangaw. Nindot kay ni nga dapit katunay kay daghang kayong makuha sa hunasan. Ug ubay-ubay gyud ang among nakuha nga lambay. Ug niadtong buot mangutana asa ni nga dapit sa hilutungan ni mga katunay. Ibaw ba mo katunay na ay nukos diri katunay oh. Dira katunay oh. Pila ni kaadlaw diri katunay. Kuha na may friend sige. Igo. Ati pagki. Dira katunay pakita. Dira katunay oh. Ano ko sa katunay. Dagani diri. Napud katunay nukos katunay oh. Nakpa may friend. Ay nukos na to. Gagawin lang ito na mga lumayagan ba? Mata matakpan gini. Wow, okay go. Okay. Good guy, alright guy. Duwa na friend. Kano? Friend. Kato na yun. Duwa na ka po kato na yun. Goods na kayo. Okay. Sige, friend. Gara kayo. Pila na ka po. Sulo na kato na yun. Ano sa kumay? Tunay oh, pagkita na ako tunay. Ilan tama sila ako tunay no? So mo, layat pa. Video watching ka tunay ha. Paabot lang sa iya ka tunay oh. Hindi ko kuha pa to eh. Locus po ka tunay, tira ka tunay. Yaga na mong sipkat ka tunay ka na di makuha pa. Punta makuha ni ka tunay. Pagka may camera ni pero dali mo siya kan layat puto na siya mao ni tanan-tanan among nakuha katunay tunay mao ni tanan-tanan among kuha katunay goods na kaya ni katunay gamay lang kaya pero kung dili ka siguro kan katunay ganang kinis, lubog abi kayo. Pag siguro dagan na mo makuha katunay.